Good morning guys! Another day! Another live! Nakatumara na naman mga ka-dragon. Day 5. Good morning guys. Matamlita na naman kayo. Palema yan! Mariose. Nasa car na tayo guys. Pray, pray, pray. It's Sunday. It's church day. Ay naku, mag-break tayo. Wala na naman manok. Good morning mga ka-dragon. Sali na kayo manok. Ito, talo mo na kayo. Oy, sexy, sexy yan, sexy. Mga vlogger. Shoutout, watch out. Ito, si Boy Tamle. No comment, no comment. Lagi na lang No matamlay. comment po. Happy Sunday everyone. Mag-church kami. We're preparing na guys. Gabi! Say hi! Hi! Smile ka, Greg! Picture! Guys, matutulog na ang prinsesa ng mga dragon. Hindi ako makakagabi dito, guys. I'm so tired. See you later, alligator! Bye!